ano, yung attraction. Ay, sino ba yung attraction? Kayo ba? O yung, ay, ano ba? Marto. Marto. Ba't di ka nag-smile? Smile. Smile kayo ito yung may-ani. Ibablog ko to. Ano? Mag-hi kayo. Jump shot. Marco, ulit ako. Marco. Say hi. Kiri! Hi! Maganda. I wanted to ride this one. Pero okay. Oh, gano'n. Hi, say hi. Say hi. Ayan. Papa, mag-disco magic daw. Anong gusto niyong sakyan una? Ayan na lang. Ayaw. Ayan na lang. This is us before Alcatraz. Let's go in the car. Magkano ba to? Tapos ayan lang po siya giwalay. Ito siya. Pitcher. 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 Hindi siya nakaka-breathe. Breathe. Uy, gusto ka kaking pala. Oo, tawag kayo dito ka. Second ride. Indoor. Medyo malaki.
ikot din. Si Mama, puro finger. Tagal ka naman. Hi! Hi, Jack. Hi, Martu. Ate, wala pa. Ate, ako bumalaw. Ay, ang ganda dito mo. Ayan nga eh. Ayan o. Pwede mag-swimming. Anong swimming? We're on the top. So this is how the world looks like on the top of the world. Yes. Dead ba sa ulan? Dead ba sa ulan? Ano yan? Ano po? Uy, ano? Kanina po kami nakababad sa ulan dito. Marco, say hi. Say hi. Smile. Smile. Okay. Hindi naman. Riri. Smile. Riri. Smile. Pose. Beautiful eyes. Do the finger heart. Yes. Hi guys. We're in Rialto. Mani, tama. Hi. Asan yung salamin mo? Papa, Mama. Siri. Kita, who's my seatmate today? Gonna ride the flying fiesta. Mag-solo ako. Ano? Ate, mag-solo ako. Okay. Before. Done. Ate! What's not to Us after. Carry lang. Huh? Right there. Yes. Hindi, yung malakas yung break. Wala. Yun, pumunta ko. Hindi nakapasok. Hi, Ems! Anchors Away pala. Nalala ko na yung pangalan. Minsan walang choice. Wala kang choice. Sa gitna ka naman. I'm currently at 5% and hindi namin manap sila mama. And dami na namin yung nakaraan. Bye! There before. Marco!
Si Riri? Si Kika? Si Kika. Si... Ay, Thank you, Mama. Budol. Open. OMG, I can't open this one. Ikaw na. Hi! Hindi mo buksan. Ayan na.